आसंतु शुणिबा बसंत कुमारी पट्टनायक गल्प कपाल। दिवाकर बाबू स्त्री भल कि खराब ए विषय रे निजे दिवाकर बाबू मध्य किछि धारणा करि पारंती नाही। चाकर नथिले दिवाकर बाबू को बसा उठा करे न दे चाकर चाकर हेउथांती। चाकर मन को न पाइले बाहर कर देबाकू टिके हेले पछांती नाही। सबुथिरे गोटे कैफियत बाबूंक झाड़ बुहा पैसा एमाने झाड़ न बुहाई टाणी नेबाकू तैयार। चाकरटीर बयस 24 किंतु देखिबाकू 17-18। एही प्रकार भेंडिया चाकर विद्या दिवाकर बाबूंक घरे 4 दिन चाकरी कला परे सांताणींकर दहीगोला खुआटाकू अणहुसियार रे भांगी देइछि। सांताणी प्रथमे दिवाकर बाबूंकू एही क्षति कथा बहे बुझाई पकाइले। तापरे विद्या पिठिरे पिंडा उपरू 2 गोइठा देई विद्यार पूर्वपुरुषंकू अनेक कथा शुणाइले। एई माड़गोल भितरे बाहरर माछबाली आसी मध्यस्थ कला। विद्या को लाज लागिला। से सांगे सांगे ताहार गामुछा खंडिक बाहर करी पळाइला बेले माछबाली की कहिगला, मफसल रे माइपे माड़ खाती किंतु एई कटक रे माइपे माड़ दियंती। केउटुणी आगरे एमती चाकर अपमान देबारु सांताणी दिवाकर बाबूंकू ऑफिस रु डकई पठेले। चलिला चाकर उपरे उजुला। केउटुणी साक्षी जा हेउ मु विदा कर देइछि, हेले शिशु काठर दही खुआटा गला। केन्द्रापड़ारे थिला बेले 7 अणा पैसा को किनिथिली। से गात पसा एणिकी चाकरटी आनिले देखि चाहि आनिब। दिवाकर बाबू कहिले, कोठु देखिबि, एबे तो चाकर मिलिबा जो कष्ट। गोटिए तो आसिले गोटाए 2टा मास उधौ नाही। राग एथर बाबूंक उपरकू उठी आसिला। काम को डरुथिले सिना मु चाकर को डरंती। घर जाकर काम मोर, गोटी हाथ को नियंट। गरीब गुरुबांक दुख सही पार नाही बोली आनिक ठाब दिए। नइले चाकर माने एठी आसी चातर एते काढंते आउ ताकू सिरी देई सहंता। दिवाकर बाबूंकर मने पड़ुथिला 7 वर्ष तळर बहु सिरी देई। दिवाकर बाबू जानिथिले जे भाग्यर थिले एमितिका बहु मिले। सेतेबेले से कथा सत परि लागुथिला। सिरी देई अन्य प्रकार दिसुथिले ओ व्यवहार भारी मधुर थिला। केमती जना पड़ंता जे सिरिदेईक उत्पात रे चाकर रहिबे नाही। बाबूंकर ऑफिस बेल हेउछि, से जिबे बोली कथा भांगिबाकू कहिले, 2टा बाढ़ी दियो मु जाए, आज ऑफिस रे चंचल पहुंचीबा दरकार। सिरिदेई पुणी तेजी उठिले। मर्द मानकर आखि न थाए। सकाळु तो चाकर कथा बुझु बुझु गला। चुलेर कोन हांडी चढ़ीची जे मु कोन करिबी। विधाता हमकू काहेकि स्त्री जन्म देला के जानी। जीवन रे सुख कोन जानिबा अगरु दिन राति गध खटणी सबु बेले चुली की चाहि बसी था। बाबूंकर ऑफिस केउ दिन बंद नाही। दिने रोसई डेरी हेले दोष माइपंकर, हेले बाप माँ 2 अक्षर पढ़ई थांते। बाबू चली गले तांको सामनारू। पोशाक पिंधि आसी पानी गिलासे गड़ेली पीबा पई। श्रीदेईंकर मनर दुख आसिला। से दौड़ी आसी बाबूंक हाथ धरी पकई अनुनय कले, घरे चूड़ा जलखिया 2टा अच्छी खाई दे जाओ, खाली उपास रे जाओ ना। बाबू बसी जलखिया खाइला बेले मने मने प्रशंसा करुथिले निजको। श्रीदेईंक परि बहुटे नथिले निश्चय उपास रे जिबाकू पड़िथांता। चाकर कली रे केते बाबू उपास रे ऑफिस को जानती। सांताणी आसी बळे देई कबाट दे फेरिले। बाबू जिबा परे राग उठिला एथर बापा मांक उपरे। झियो को मूर्ख करी रखिथिले बोली। झियो मूर्ख न होइथिले कोन एमती बाबू ऑफिस करूथांते। आउ एणे किए खाइला न खाइला सेतिकी कोन आखिरे चाहते नाही। अनेक एणु तेणु भाबिले निजर पाठ न पढ़िथिबा कथा और निजर स्त्री जन्म कथा। ऑफिस फेरंती बेलू श्रीदेईंकर अभिमान होइछि किंतु राग कमिछि। बहुत समय डाकिला परे कबाट फिटिला। सेथिरु दिवाकर बाबू जानिले जे नुआ चाकर आसिबा पर्यंत एमती रुषा घोषा लागिथिबो। तथापि पोशाक बदलिबार डेरी करी से भाबुथांती कौन कले भल हेबो। निजे रोषेई कले घरणीक राग कमिबो ना राग कमाइबारे चेष्टा जत्न कले रोषेई सुविधार होई परिबो। पोशाक बदलाई फेरिला बेलकू सिरिदेई मुह माड़ी शोइछंती। कबाट पाखरु चाहि मन मने भाबिले ऑफिस रु आसी मध्य कर्तव्यर छुटण नाही। घरर घरणी रागिछंती। ऑफिसरंक राग ठारू ए राग गुरुतर। ऑफिसरंक राग कागज पत्र उपरे, घरणींक राग हांडी माठिया लुगापटा उपरे। शब्द करी कोरू पानी काढ़िले।
ଘରଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେଳ ଯାଏ ଧୋଇଧାଇ ହେଲେ। ସିରିଦେଇ ଆହୁରି ଜୋରରେ ତକିଆରେ ମୁହଁ ପୋତି ମନେ ମନେ ଚିଡୁଥାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। ପୁରୁଷ ଲୋକେ ଅଫିସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମମତା ଦେଖାନ୍ତି, ଘରେ ତ କାଣିଚାଏ ନାହିଁ। ବାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ହାତରୁ ପାଣି ନୋଟା ଦମ୍ କରି ଖସିଲା। ଜାଣିକରି ବାବୁ ସେତକ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଘରଣୀଙ୍କର ଭାରି ଆଖି। ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ। ବାବୁ ଦୋଷ କଲା ପରି ନୋଟାଟାକୁ ଉଠାଇ ନୋଟାର ଚେପାକୁ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିରିଦେଇ ବର୍ବର ହୋଇ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ଅଣହୁସିଆର! ଆଉ ଚାକରକୁ ଗାଳି ଦେଇ କ'ଣ ହବ? ଚାକର 6 ଅଣାର ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମ ବାବୁ 6 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବେ। ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ ଘରେ କୋଉ କାମଟା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ ଘରେ କାଉ ଡେଉଁଥାନ୍ତା। ବାବୁ କୂଅମୂଳୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଚାଲିଲେ ଜଳଖିଆ ଦରାଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। ଭୋକ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁଡ଼ଖାଡ଼ ଶୁଣି ସିରିଦେଇ ଉଠିଲେ। କେଜାଣି କ'ଣଟା ପୁଣି ଭଙ୍ଗାତୁଟା ହେବ। ବାବୁ ବାଁ ହାତରେ କଦଳୀ ଓ କହୁଣୀ ମଝିରେ ଚିନି ଡିବା, ଛାତି ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଠୁଙ୍ଗା ଓ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଧରି ବାହାରିଲା ବେଳେ ସିରିଦେଇଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖି ବଡ଼ ଗର୍ବରେ ହସିଲେ। ଯେମିତିକି ଆପଣା କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଭର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ଝୁଣ୍ଟିଲା ମସଲା ଟିଣକୁ। ତଳଯାକ ବୁଣି ହୋଇଗଲା। ସିରିଦେଇ ଦୁଇ ଥର ଦୋଷ କାମ ଦେଖି ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ହଉ ଦିଅ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। କାଲିକି ମାସକର ଦରମା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଚାକର ଗଲା, ଘର ଉଜୁଡ଼ିବ। ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ବାବୁ କଅଁଳ ଗଳାରେ କହିଲେ, ତମେ ଖାଇନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିଲି। କଡ଼ା ଜବାବ ମିଳିଲା। ହଁ, ବହୁତ ଆମ ଖବର ବୁଝୁଛ। ନିଜେ ଖାଅ। କଳି ଓ ଭୋକ ଉଭୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାବୁ ଖାଇ ବସିଲେ। ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଘର ନକରି ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ ଏଡ଼େ କୌତୁକ କାହୁଁ ମିଳନ୍ତା। ଚାକର ନାହିଁ, ମିଳିବାର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରର ବହୁ କାମ ବାବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ତାହାରି ବୟାନ ଚାଲୁଥାଏ। ଆସିଥିବା ଲୋକେ ବାବୁଙ୍କର ତାରିଫ କଲେ। ବାବୁ କଅଁଳେଇ ଘରୁ ପାନ ମଗାନ୍ତି। ସିରିଦେଇ ଗେଁ ଗେଁ ହୋଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖ ମରଦଙ୍କ ତାରିଫ କଥା। ଆମେ ସବୁ କାମ କଲେ ବି ପଦେ ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ, ଅଥଚ ବାବୁ କ'ଣ ଟିକିଏ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଯାକର ପ୍ରଶଂସା। ପାନ ଥାଳିଆ ନେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥୋଇଲା ବେଳେ ଆସିଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଏ। ସିରିଦେଇ ଭାବନ୍ତି, ଚାକର ନଥିବାରୁ ଆଉ ଘରୁ କୁଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଛି। 7 ଦିନ ଏମିତି କଟିଗଲା। ସବୁବେଳେ କଳି। ଚାକର ରହିଲେ ବାବୁଙ୍କର ଯଶ, ଆଉ ଗଲେ ଘରଣୀଙ୍କର ଦୋଷ। ଘର କଳି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଘରଣୀଙ୍କ ଦୋଷର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ନେଇ ବାବୁ ଚାକର ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ବୈଠକ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ସେ ଏକା ହତଭାଗା ନା ସମସ୍ତେ? ଫେରିଆସିଲେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସିରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହି ପଚାରନ୍ତି, ଗଲ ବୁଝି ଆସିବ, ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ହୀନ କପାଳି କିଏ ଅଛି? ଚାକର ନାହିଁ, ଘରେ କେହି ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ଚାକର ଖୋଜିବାକୁ ଦିନରାତି ପଦାରେ। ହଉ, ବିନା ଚାକରରେ ଚଳିବା। ତମେ ଏଣିକି ଘରେ ରୁହ। ବାବୁ ଖାଉ ଖାଉ ଭାବନ୍ତି, ସେ ମଲେ ଏଥର। ଘରେ ରହିଲେ ହୁଏତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରଣୀଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ହାକିମି ଚାଲିବ ବେପରୁଆ। ଯାହା ତାହା ଗୋଟାଏ ଆଣିଦେଲେ ଛୁଟି। ତୟାର ଦିନ ବାବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲେ। ସେ ଟିକେ ଖାଇଲା ବାଲା। ସିରିଦେଇ ପଚାରିଲେ ସବୁ କଥା। ଘର କୋଉଠି, ପିଲାପିଲି କେଇଟି, କେଇ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେବ, କେଇ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ନେବ, କେଇ ମାସ ରହିବ, ବୁଝିସାରି ପଚାରିଲେ ତାର ଖିଆ କଥା। ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଲେ ଅସୁରଟାଏ, ଥରେ ତା ଆଖିକି ଚାହାମ। ଏଇ ମହରକ ଦିନରେ ସେ କେତେ ଖାଇବ କେତେ ନେବ ଟିକେ ଭାବିଲ ନାହିଁ? ବାବୁ କହିଲେ, ଚାକର ସିନା ଖୋଜିବି, ତାର ଗୁଣ କୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି? ଆଣିଛି ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ଚଳେଇ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ସେଇଦିନୁ ଚାଲିଲା ପୁଣି ପାଟି। ଚାକର ଖାଲି ବୁଲି ପଳାଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ହାଣ୍ଡି ସଫା କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଖାଉଛି। ଘର ବାସି ପଡ଼ିଲା। ଅଇଁଠା ବାସନରେ କୁଆ ମଉଜ କଲେ। ସଜନା ଗଛ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଲା। ପାଟି କରି କରି ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଲା। ଯିଏ ଆସିଲା ଖାଲି ଶୁଣିଲା କଥା। ଅମୁକ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି, ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ରୋଷେଇ ସବୁ ଜାଣିଛି। 8 ପ୍ରକାର ମାଉଁସ, 10 ପ୍ରକାର ମାଛ, ଡାଲି ସିଝେଇ ଜାଣୁନାହିଁ, ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ, ଚାଉଳ ଖଞ୍ଚେଇ ଜାଣୁନାହିଁ। ଗୋଡ଼ି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ। ହାଣ୍ଡି ଧୋଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଲା। କଥା କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ମାଇପେ ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି ମେସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ଏଠି କୁଆଡ଼େ ମାଇପଙ୍କ ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଦିବାକର ବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି କପାଳ ଫାଟିଲା, ଏ ଚାକର ବି ପଳେଇବ। ପୁଣି ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ଦିନେ ଚାକର ଆସି ମାଗିଲା, ବାବୁ
मोर 25 दिन दरमा दे दियो माँ को गाड़ी रे मुझे रही पारि ना आपणकर मुह को चाह आसी निजर खातिर बजाय रखा दिवाकर बाबू ताको बुझाइले किंतु से रहिबो नहीं सियाड़ू सियाड़ू ऑफिस रे दरमा दे विदाय करदेले जेतेबेले जना पड़िला बाबू कहले चाकर पळाइछि ताहेले ताकू चोरी रे दियो बाबू मना करी गाली खाइले काहे दब नाही चोरी रे अरे से चोरी करी नाही मु निजे शास्ति पाइबी ना कौन से चाकर जाई गोटे पड़ोशी घरे रहिला सेठू श्रीदेईंकर कीर्ति प्रचार करे जे बाबूटी एडे भल आउ बाबुआणी गोटाए राढ़ श्रीदेईंकर गर्जन चले बाबूंक उपरे टंका दबाकू तुमको किए कहिथिला काम कलारू मुह पाई जाउछि भल कथा जदि अच्छी गोटाए चाकर जोगाड़ करि आण आमे दी अक्षर पढ़ी नाहु बोली एई व्यवहार मिलुछि कही कांदी पकांती बाबू भाबंती प्रभु हे मते पुरुष जन्मरू मुक्ति दियो आर्थर को स्त्री करी संसार को पठाओ कपाळ एठी शेष हला बसंत कुमारी पट्टनायक गल्प कपाळ गपटी आपण मानकु केमती लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे चैनल नुआ होइतिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही रहिलु नमस्कार।